दर्शक बंधु आमे सरल निष्कपट एवं न्याय थिबा लोक किंतु आम पछरे आम प्रति ईर्ष्यान्वित होई बा कोनोसी कारणरू आम पछरे बलशाली शत्रु लागि जाउछन्ति एवं आमको विभिन्न प्रकारर आमर क्षति साधन करिया पाई सेमाने इच्छा करूछन्ति। आम पछरे निंदा समालोचना गाली गुलज करिबा एभଳି कथा मध्य आमे सुनिबा को पाउछे, जा फल कि आमे बहुत दुख रे रहुचे, बहुत व्यथित होउचे, किंतु कहिबा काहाकू सेति पे आमे विभिन्न प्रकारर उपाय जत हताश हो जाउछे सेतबेला आमे उपाय खोजुचे। कोन किछि एमिति उपाय नहीं जे कि ई प्रकार बलशाली शत्रु कबलरू मुक्ति पाइबा पई कोन किछि उपाय नहीं। हाँ दर्शक बंधु उपाय निश्चित भाव रही, किंतु मन रखंतु शत्रु को क्षति देवा पाई नुहे बरंग निजको रक्षा करिबा पाई एवं शत्रुर प्रभाव को कमेवा पाई निश्चित भाव रे उपाय रही। आमे सर्वदा शुभ चिंतन करिबा, परोपकार करिबा एवं परर उपकार चिंता करिबा, यह ही सर्वोत्तम अस्त्र। ताले आसंतु आपण मानक मनरे प्रश्न आसुथिबो बा इच्छा होतिबो जानिबा पाई जे मो पछरे बहुत गुड़े शत्रु लागि जाइछन्ति, बलशाली शत्रु, मु की प्रकार उपाय कले ए शत्रु कबलरू मुक्ति पाई परिबी। शर्त थी जे जदि आपण निरीह निष्कपट लोक ए उपाय को करिबा द्वारा शत्रु आपनक निकटरे नतमस्तक हबो, यह निश्चित सत्य। आमर प्राचीन कालर जे ज्योतिष शास्त्र रहिछि तार जे रहिछि दुर्लभ उपाय मु आपनकु आज कहिबाकु जाउछि। ए उपाय को आपण भल भाबरे सुनंतु, बुझंतु, सेही मुताबक आपण उपाय करंतु एवं एहार उपकारिता को आपण अनुभव करंतु। आपण यदि नियमित भाव हनुमान चालीसा पाठ करती ताहले शत्रु बाधारू आपण निश्चित भाव मुक्ति पाइबे, शत्रु बाधारू आपण निरापद ही रहिबे। जदि कला कुकुर को आपण सोरिष तेल रे भाजी गोटे रुटी को सोरिष तेल रे भाजी जदि कला रंगर कुकुर को आपण प्रत्येक शनिवार रे खुआई दियंती गोटे पट रुटी, ताहले आपण समस्त शत्रु बाधारू मुक्ति पाइबे एवं शत्रु जेते बलशाली हेले मध्य आपणकर कौनसी क्षति करि परिबे नाही। जदि शनिवार किंबा मंगलवार रे बा शनिवार मंगलवार रे आपण कौनसी असहाय दरिद्र जे प्रकृत दरिद्र एवं भोकिला लोक से प्रकार लोक को जदि आपण खाद्य किछि दियंती खाइबा पाई ताहले मध्य आपण शत्रु बाधारू मुक्ति पाई परिबे। शनिवार दिन आपण गोटे लुहा पात्र रे किछि जल नियंतु, सेतरे किछि तिल बा खसा भी केही केही कहंती तिल एवं ए जे लुहार पात्र रे आपण जल नेले सेतरे किछि कळा तिल आपण भसई देले, एहा को नै कोनसी जलाशय रे जल स्रोत रे एहा को प्रवाहित करि दियंतु। एहा द्वारा आपणकर शत्रु निश्चित भाव रे आपणक निकट रे नतमस्तक हबो। शत्रु जदि आपणक पछरे षडयंत्र करूची, शत्रु जदि गुप्त शत्रु आपणकर रहिचंती, शत्रु आपणकर निंदा समालोचना करूची, आपणकु अपमानित करूची, ताले एपरि क्षेत्र रे आपण मंगलवार दिन 21 टी सुपारी आनंतु। सुपारी कहले गुआ आनंतु एवं सेथिरे आपण हनुमानक ठारू सिंदूर आनी सेई प्रत्येक सुपारी रे आपण सिंदूर लगेई एई 21 टी सुपारी को आपण मंगलवार दिन जल स्रोत रे नदी जल स्रोत रे आपण याको प्रवाहित करि दियंतु किबा कोनोसी पुष्करणी जल रे मध्य याको आपण प्रवाहित करि देई परिबे। एहा द्वारा आपनक पछरे लागिथिबा शत्रु निंदा समालोचक लोक निंदुक प्रकृतिर लोक एगुड़िक समालोचना करवा बंद करदेबे
ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହେବେ। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଯଦି 5ଟି ଗ୍ରୀନ କଲର ଲଙ୍କାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ 5ଟି ଗ୍ରୀନ କଲର ଲଙ୍କା, ଲାଲ ଲଙ୍କା ନୁହେଁ, ଯୋଉଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆମର କହନ୍ତି, ସେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଦରଜା ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇ ଏହାକୁ ବାହାରକୁ ଆପଣ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଏହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁ, ଅମୁକ ଶତ୍ରୁ ମୋର ପଛରେ ଯୋଉ ଲାଗିଛି, ନିନ୍ଦା ସମାଲୋଚନା କରୁଛି, ମତେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛି, ଇଏ କେମିତି ଦୂର, ପାଟି କେମିତି ଚୁପ ହେଇଯାଉ, ଇଏ ମୋ ପଛରେ ଯୋଉ ଲାଗିଛି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଛି, ଏହାର ଏଇ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କେମିତି ଦୂର ହେଇଯାଉ, ଏ ପ୍ରକାର କହିକି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ 5ଟି ସବୁଜ ଲଙ୍କାକୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ନିନ୍ଦା ସମାଲୋଚକ ଲୋକ ଏ ପାଟି ଚୁପ କରିଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇ ଲଙ୍କାକୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପକେଇଲା ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଉପକାର ମିଳୁଛି ଏହାକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ବାଦ ବିବାଦ, ଜମି ଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଅଯଥାରେ ଆପଣ ହଇରାଣ ହରକତ ହଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ 100 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ଏବଂ 7ଟା କଳା ତିଳ ଏଇ ଗୁଡ଼ରେ ଏହାକୁ ମିଶେଇ 100 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ରେ 7ଟି ମାତ୍ର ତିଳ ବା ଖସା ଯାକୁ କହନ୍ତି, ଏହାକୁ ମିଶେଇ, ରାଶି ବୋଲି କେହି କହନ୍ତି, ଏହାକୁ ମିଶେଇ ଆପଣ କୌଣସି ଜଳାଶୟରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଜଳାଶୟକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ପରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଓಂ ହନୁମତୟେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ପାଠ କରି ହନୁମାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଡୋଶୀ ପାରିବାରିକ ଶତ୍ରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ 100 ଗ୍ରାମ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ମୁଗ ଆଣନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ନଦୀ ବା ପୋଖରୀ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ନଦୀ ବା ପୋଖରୀରେ ପ୍ରବାହିତ କଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରି ଏହାକୁ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଘ୍ନନାଶ ଗଣେଶ, ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ, এই ପ୍ରକାର ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁଙ୍କ ନାଁ ମନ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଏଇ 100 ଗ୍ରାମ ହରିତ ରଙ୍ଗର ମୁଗକୁ ଆପଣ ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ଦୋଷ ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଈର୍ଷାଳୁ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ରାଶି ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ରାଶି ତେଲ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିସାରି ଲାଲ କପଡାରେ 11ଟି ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲାଲ ଲଙ୍କା 11ଟି ଲଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ଗୁଆକୁ ଗୋଟେ ଲାଲ କପଡାରେ ବାନ୍ଧି ଏହାକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ରହିଛି, ସେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହେବେ। ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ଗୁପ୍ତ ଉପାୟ ଗୁଡିକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଶତ୍ରୁକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେ ଭିଡିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ এই ମୋର ଭିଡିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ, ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଧର୍ମ ବିଷୟକ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
ताल निश्चित भाव में नुआ करी देखुले मोर वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तेबे मंगलवार दिन आपण 7टी लंका 7टी तिल बा राशि आपण यहाकू 7टी लंका 7टी तिल बा राशि को आपण हाथ रे चुपचाप नहीं जानतु। मंगलवार दिन राति रे यहाकू नहीं जाई कौन सी 4 छक स्थान जदि रही छक कड़े यहाकू पकाई दे आपण प्रभु हनुमान को मन भितर स्मरण करी निजर दुख समस्या जणे अर्थात अमुक अमुक शत्रु जे मोर खेती करबा पई चाहुचंती ए माने केमते नतमस्तक होंतु। ए शत्रु प्रभावशाली शत्रु किभली मो पाखरे नतमस्तक होंतु ए प्रकार चिंता करी आपण याको पकई दे एकमुहाई घर को फेरी आसंतु। तेबे पुणी थरे मु आपण को कही रखुची दर्शक बंधु जे शत्रु को दूर करने पाई ये उपाय गुड़िक आपण को कहा जाउछि। तबे शत्रु को क्षति दबा पाई नुहे बरं निज को रक्षा करबा एवं शत्रुर प्रभाव को कमेवा पाई एई सब उपाय गुड़िक दिया जाउछि। आमे सदा शुभ चिंतन करबा, परोपकार पाई चिंता करबा, ये होउछि सर्वोत्तम अस्त्र। तबे दर्शक बंधु आमर शनिवार मंगलवार रे आमे 21टी लाल लंका नहीं आमर मुंड उपरे 7 थर बुलेई 21टी लाल लंका को शनिवार किंबा मंगलवार राति रे नैकरी जदि आमे कोनोसी 4 छकरे फिंगी दबा एकमुहाई चली आसीबा हनुमान को निजर दुख समस्या जणी ताहले शत्रु मध्य जिते बलशाली शत्रु हंतु ये आम निकट नतमस्तक हेबे। तेबे दर्शक बंधु मोर वीडियो विस्तृत हो जाउथिबा जोगु ई शत्रु को पराहत करिवा पाई बा नतमस्तक करिवा पाई जो उपाय गुड़ी को आपन को कहली ई दुर्लभ उपाय गुड़ी को विषय रे जो कहली आज रे तथ्य बा उपस्थापन आपन केमति लागिला निश्चित भाव में आपनकर सुचिंतित मतामत मत देबे। आज तो समय जाई दर्शक बंधु आमे पुणी परवर्ती अध्याय देखा से पर्यंत मत विदाय दियंतु। जय जगन्नाथ।